Tasachi sien hakanika step nga ai kuble fi haka kerteng ke bathiang tam jong try dong put imjing Jesus Christ. But nga ai kuble fi baro hakanika sngi ke bakhaddo jong snam. But nga nget ba uplay nang ta un kur khu fi. Kadap da jingke da jingkeman nang ta banya sam khendiat hakanika pon ke ktin jo uplay. But nga nget nang ta fi nga nget ba uplay un kur khu fi ni ke sngi. Nga ai kuble kerpang fi baro ke ba group ngai kuble kerpang fi dang ta ki ba juduai ngi ai kuble ba albert e bu juai ngi manlagas ngi e ki khot bible dang ta bat ngai ke ni jingle ju ba albert kala long sha ke jingkur khu ka ba khrao bat ge ju an puli e ki tu ki khot bible bat gi dan ni ka wai ban ong kuble shibu ni fi ba albert uble un kur khu fi ngi ai kuble ya fi ki ba juduai ha ke group ya ki tu ki ba pang ki ba shitam nang ta ba ki wei ru ki ba ke jing e apne ke jingpang jingale apne ke jinga syam ke per ke jiem wa ke yeng ke sem ke jongki ni ai kublai kerpang ya firu ki baji duai mana ke por bat nganget ublai undang yai ker khu ya fi wat hanu usnam uban wan bat chua begin jam shede usnam uba thumai nga shudan jing ang nuot baja sam khandiat ne ke khtien jo ublai bat nganget ublai un kur khu ya fi ha ke ke sngi hoj bude preng jongi nglayo ban rakhi ke Christmas bat ngidas ngongu e ublay namar ki ayom Christmas kare ka por ka bakamen ka bangi ngongu e ublay mar ngi ken mawi ke jingwan long brew jong Jesus Christ bat namar ba ublay u pha e ke jingpun em shika perthai nang ta fitip nam klem ke jingpun em ka Christmas kan ong fi kam num don jingmot kan jinda long ka baleno e bat fitip nam ngi aingu ublay nang ta ngi ban le kemen Christmas bat bona preng jungi nang ta ede iru nang ta ba ublay ule ke ki ba khrau ha ke por Christmas kade shisha ka por ka ba kemen ka ba ngiyo ban spend time bat ke yeng ka sem nang ta ngiyo ban le kemen ngiyo ban ye kublay ti kade ka por ka ba anu bat ong kade ka por ka ba ublay nang ta ur kur khu ngi bat agen ke ski ka ba khaddu jong nu snem arajar arpuwai manong fi ka perthai borok ka wei nang ta ka pun kre inu snem ba thammai da ki rukom ki ba per da ki jingle kemen ki ba per lese ki jing scope ha ki ba per da ki program ki ba per nrai nga kwa manong fi ka ba kham don kam e kum ki priu ki ba nget ki ba shakri play ka dai bagi to nginum klet ban aingo you play ya ka jingle ba ya ka jing snai jong try ya ka jing dor kat jong try how ni usnam arjar apuwai bat law buna preng jonga ba jong fi nang ta hoj apren ki jinya lenti how ni usnam arjar arpuwai ni shem shibun ke ai dana preng jingi nang ta ngi mat ka jinya lenti kalong thik ko maya ya ka tham ka sergiu ko jingyam nang ta ngi yo i nang ta ka khlam nang ta ba kat no kawan ban rung ban yele kieng ki sem ki priu ngi ya lenti shibun nang ta ngi khandu shibun ki jing e ba ki ding ping kyang nrai nga kwa ban fi ai ba ka do nu jonga jong fi kadam klet ban ai ngo you play ya ka jing long faithful ko jong play nang tai ka jing don kap jong play wa what happening ki e ki baro u try u claim ino ya nga ba de fi bagi dang im nang ta kum ni ngidang ring sim ngidang la ban yero u try ngidang yo ru nang ta ngidang yo i ru ka jing ba jong try ha ka gm jonga ba jong fi tunginum klet ban ai ngo you play yo ni snam arjar arpuai walau dai usnem ubang ya kendu shibun ki ke enre utrai uklem ino yanga bat fi bat ka khubor ka balingkot ka bang kwa banya samat fi ka por ka dai naga kitab Joshua nang ta naga lenong ka balingkong ter nang sa sapuli ma fi bat ngan chupulingkot manga nang sa sapuli fi yang ka jingja baka babel ka ongkum ni bahadin ba Moses ulayap no utrai ula kren sa hau Joshua doong Moses ushakri jonga udang ta ulayap namar kita tu yeng tu lej shiliang ke Jordan mami bo ni pajba baro shata nang ta baro shakata gari ke bangala ai hakikun Israel ublay lo ong Joshua ong kat kachaka baro baka pujat jong fi kan yo ya kata ngala ai hafi madam dan uweiru ubala ban yeng hikmat jome baro kisngi kerta jome bat kumba ngalalan ringkat bat Moses kumta ngan dan bat meru bat ka babul ko amo blay lo ongru yo Joshua ong ni kiktien ki banga kwa ba fin ngap ha ikini kiktien ki ba kham dan kam kini kiktien ong pen klein bat pen chulur bha yala di hoj pen klein bat pen chulur bha yala di
baru ongru wat ai bagan ka kitab ka hukum kan jano na ka sintur jome henry men perkat senyas ngi nangta bamen yo sumar ya ka kumta bamen roy hala ka linti bat kumta men manbha kita rigi tin jo play yo Joshua usnam arjar arfuar kalau video usnam bang ngimtep unlang kumno ngimtep kan ja ayu hau ne usnam marngi haban ya linti yo ne usnam anai nganu ban ong ka badon kame gede bangin pen klan yeladi bat utrai ngin pen klan yeladi bat utrai Ano fi daga bangi sno ha utrai daga bangi wat bhai utrai daga bangi shakri bhai utrai wat ha un islam arjar fuai ano fi islam arjar arfuar kerega por ka bangin pen klan yeladi bat uplay ngimdan daga wai pat kalenti ngimdan daga wai pat kalat ndai ban chu sno ha utrai long kumnoru nang taban wat bhai utrai dei tanggani kalenti ka bangala ban ong kerega lenti bangin pen klan yeladi bat utrai Bat ublay ong shu Joshua ong pen klan. Bat pen chulur bhai ladi. Bat ngakum perkat kumno pat ngin pen chulur bhai ladi. Kumno ngin le. Kumno ngin pen chulur bhai ladi. Deka ai pat kalenti. Kumno ngin le ban pen chulur ladi. Bat ngayo tanggawi ka jing syai. Ban pen chulur bhai ladi kadai. Bangin dan ka jingmot jing perkat tane ka mindset ka belong positif. Ban pen chulur bhai ladi kadai bangin dan ka jingmot jing perkat nangta ka belong positif ka ba kot ka ba khia ban pinchilur bhai la de ka de begin ya daga jingat wat hanus nem arajar alfuar ban pinchilur bhai la de da ka begin yang haki kular ki jong utrai haki promises dangta ki kular jong utrai ban ngai ba oblay ulong in control ki baro ban ngano belong iwerus new nom hap la ka klik jing klem ka jing tip jong utrai man on fi balai film encourage daladi ladi ban pensilur bhai ladi manafi balesi wala usnam arajar arfuar ngamtip yano ni usnam udai ubak thang uba jau uba ngausi uba do jingker man rai balai film ngat ba usnam arajar arfuaru undai usnam uba oblay unyalam mi ci em jonga jofi ya ka ying ka sem jonga jofi bangindang yo i ya ki kamba jong try bat ngindang i ka ti jong try ha ka ci em jonga ba jofi But hadin ba ublay ong yo Joshua ong pen klan dat pen sul bhai di. Ublay ong ru yo Joshua ong. Wat ai ba kani ka kitab ka hukum kani ka tien jong ublay. Kan jano na ka shintul jong men rai men yai perkhat ya ka asnyasngi. Men sumaru na ba kumta men roi bat men manbha. Ngam kwa fi dalai ba uni usnem arajar alfuar. Undai usnem ubangi ino ngi klet no ngi kentat no ika tien jong ublay. Ngam kwa dalai ba usnam arjar alfuar be usnam ubangi nyausting no jaga ketien joblay ngam kwa ba usnam arjar alfuar unai usnam baka ketien joblay kanom don shu aga shintur jonga ba jofi marka jingem ka ba ngim don shu aga ketien joblay ngano ba ong ka jingem ka ba kordet bat ka ba jinjare nang tabat ginum roy nang tanginom manbha Tunginum ino ban nget yakin ka ketian jong play wat how ni usnam arhajar arfuar. Nga sotran no play udang ta Ukraine yo Joshua. Nganu barang uni ubri ukongo bat unget. Bat u Joshua ulah hukum girang ba finapuli nagadakot ka ba shipa udang ta Bible kong. Ulah hukum lagi rang ba bol ong tu ya ling ba ki dara. Bat hukum ki paj ba ban ong kum ni. Pen kre jing bam. Namar haki laisi fenet chashiliang ni Jordan ban let ban yo ataka ri ka ba utrai ublay jong fi ula ai hafi ngam tip ke ai ka jingbam ka bangin sabam hau islam arajar alfuar kumno ngin training kta kumno ngin penbyang ka yeng kasam kumno ngin wanra bam ngin wanra di shing kasam kumno ngin besai ki yeng kasam ngakwa na fi ngim tip kumno ngin le hau islam arajar alfuar ngam tip kai ka jingbam ru ka ba kinjaman sim ka ba biang halu snam ara jar fuar kai ka ktir jo blai ka ba hap kai ka ktir jo blai ka ba biang halu snam ara jar alfuan rai nga sudan ublai ong Joshua ong ben kre jingbam nomar haka lais ngi fle cha chiliang ni wa Jordan ngim tip lot ke baro halu snam ara jar alfuan rai kaba tikna kedai ba jingkular ki jong utrai kedai be banyalam sha chiliang ya ki kun Israel shakari kanan Syakari jong ke cingkular, kari jong ke dut bat kangam, bat kanur bat fi usnam arajar arfuaru udai usnam
ubala ngi nge uplay un yalam bet ngi shaka nang ta shaki jingkular je utrai wat han usnem arajar arpuar ngas ngotonat hadin mo Joshua ula kren ni ktien ki Bible ko ong kirang ba ha ka judgment riu Israel kila yalam ni pat ba kinang ta kila nang ta ki balaya kirang ba ki jong ni judgment riu Israel kila ong ya baro ke ba mela hukum ngingin le bat kat chaba me pha ngingin le kumbang ila sgap yo Moses haki baro kumtangin sgap ya meru andai tangkawai tangba utrai u blay jome unan ringkat bat me kumba ula judan bat Moses kay ga bakini girang ba ki kwa na Joshua gadai balong kumnu ru kidai banyo ibet ya ga jingdon kat jong utrai ba Joshua mar ha ga jingyalam jong Moses ha ka leadership jong Moses wala ki kun Israel ki mi na ga Egypt kia ning ba ga turiau ga basau kia ka ri khlau ki kun Israel kila ju yo I ya ka presence ka jong utrai ngala banong kila ju I ya ga jingdon ka jong utrai ka ti play ka ba plat ya ki na ka Egypt ka ba plat na ka ti Faro ka ba ka turiau ga basau ka ba basai ki kun Israel ha ka ri khlau ga mana na kwa no fi yala mono ru laude Joshua lo Moses ru tangkawai ga ki rangba ki kwa ka dai ya ka jingdon ka jong utrai bagi girang ba kita ongru jaro wele persya ka hukum jong me Joshua baru banam ngap ki ketin jome nang ta kini girang ba ki ong an peniap ru hadu kat ni kini girang ba ki long ngan ong fi kilong committed nang ta kilong serious kida angnut kida kut jingmon balai ngam te balai ki shet ngashi ber khat balai nang ta hadu kat ni nang ta kini girang ba kilong nang ta ban penthot ka hukum jong Joshua ru umlong la baniap par vite mana pulin ga bawal ngasibir kat balai haduk kat ni troai balai haduk kat ni kini rangba kilong ananga puli ngayo jingshai ko ga sni fingalap ngalap ga yo tang ga jingshai ba kini ki rangba ki dai ki bala jubut yo Moses kila ya ki tes ki ba per kila ya ki riklau apreng shibon ki jingten ju apreng upat ba o khnyum apreng upat ba o ba wa daw yo play ubong len tham mau no yo Moses apreng upat ba o ba yap no ki riklau ha ga jimitar ju play kini ki rangba lese kila mi negeri Egypt nang ta kila buat yo Moses nang ta ba kila let shikban nang ta ban let shikari kanan kari jo cingkular kini ki rangba kila buat ba kila ya lenti trai ban Moses bat nganut ban ong ka tes ka ba palat ini rangba ka jingten ju ka ba palat ki rangba fitip dem nga kwa ban ong fi kadai namar fitip dem ka tes ka ba palat kadai ban ya haju shi haju klempoi shi ru marga babel kong kasimpor ru saupo snem nang ta bat kanut belong kini gerang ba kelaya haju nang ta bat ki klempoi shi ru bat kadai kani nganong fi ka ba ka belong ka jing wat ek jim jonga jong firu la fiat sa haju ngilong sa kumju nang ta ngim sa kumju ngim poi shi ru kadai kani ken ka ba palat dai kani ka pen kuslai ka penduk thia i ka bun wat ki breu jong blai dai kani ka balong sa nang ta kumju ka ki breu kila nya kila kadang dai kani ka ki breu nang ta kimlong excited ya usnam over thamai kamdan ka ta ka balong happy house nam nang ta over thamai kamdan ka happy new year ki namar ftem ka jingem jong ki ka dai ka balong sa kumju dai kani ka balong kumju ka yeng ka sam ka nang ta ka ba klumar sa ka bom dan jingsuk dai kani ka balong kumju ka yeng ka sam ka ba ka bom dan ni ka jingsuk dai kani ka balong kumju ka balong ki brio ban nya ban thaj ban give up ban quit no ban du jingkerman nang ta wat lada wan usnem obat mairu ka balong sa kumju nanong fi ka balong sa kumju kam dai ka jingkeman nang ta kam don jingkeman eru em ngam tip ka ege jim jong fi bat nga kwa bat ong fi la ka jim jong fi ka long sa kumju la ka ying ka sam jong fi ka long sa kumju la ka jinya lenti jong fi ka long sa kumju on fi usnam obat mai dan jingmot e ka jim jong fi anai nga kwa ban ong 50m kini girang ba ki ba but yo Moses bar ki ba ong ban but nang tayo Joshua manta nganu ong kilangnya ban ya sa ka riklau mar ka jing ang nu jong ki ka vision ka jong ki ka dai ban poi she siliang che ka thong
Shekari kanan kari jong jingkular. Ngam tip ke ka thong jong fi. Ke ka vision jong fi ndai la ngi kwa ban point sheki jingkular jong trai. Ka badon kam e gede bangin duai ngin angnot ya ka presence jong trai. Ya ka jingdar ka jong trai. Kuma gini girang ba jong Joshua kyong. Tang ba u trai u play jong me. Undan ringkat bat me. Kumba uladon ringkat bat Moses. Tungin ngej. Kumba u play uladon ringkat haus nam arajar alfuway. Undan ringkat bat ka ying ka sam ka family jungiru. Wat haunus nam arajar alfuar. Tungin ngej. Bawat haunus nam arajar alfuar. Nginyi bet. Ya ka jingdor kat jong play. Ha ka jim junga jong fi. Nang tangin i ka present jong try ka kam kraw ha ka ri ka judgment rio. Ngani ka ti play ha ki ai ka ngi try ngi ta ngi le nang tang ngin yo i ya ka jingdor ka jong play ka kam kraw how no snam arajar apuar. U play ong mo yo Joshua ong nang tau ong pen klan ba pen slur bhai la di. Kadai ka por ngin encourage shel de kadai ka por ngin ka mindset ka belong healthy ka ba kot ka ba khia. Nang ta begin yo i ke jingkular jong try. Ban pendap ag jing im jongi. How nu snam uban sawan. Balai ngim rong show nu snam ubat mai. Bat ka jing pen slek ke bat mai. Bat ka jing kot jing mot ke bat mai. Bat ka jing yo i ke bat mai. Bat ke ai ke bat mai. Bat ngin ino ya ke balong kumju. Ngin bread no ya ke balong kumju. Balai ngim rong show nu snam arajar arfuar. Bat ka ding jong try. Bat ka jing dor kat jong try. Ha ka jim junga ba jong fi. Tungi le ban tuai ni por ban ngai. Ba snam arajar fu adu snam. Ba play unyala mengiru. Ngindang yo i ka kti play wat how no snam arajar arfuar. Tungi le ban tuai ban ngai. Play un kut khu fi. Ha ka ne sngi ka ba khatu jong no snam arajar arfu ai shwa bangin rung. Shwa no snam over to my tungi le ban aingo. Ngidum klat ban aingo you play. Nginum klet pen kraw you play. Nginum klet namar u play u klem ino. Wat hanu snam arajar fuwe. Ku try nga angu ya me play hang ni kapor. Ban duai ban pen kraw ga gerteng ga jome. Ngis ngongo ya me play ga jindor kat jome hanu snam. Try nga ski ga ba khatu jono snam arajar fuwe ku try. Nginum klet ban angu ga jindor kat jome ga bamla don ring kat. How do snam baro shi snam go try. But ngida duai ku try shobingin rung. Shau nu snam over thamai ngida duai ka presence jome. Ya ka jingdar kat jome ka ba kham kraw ka chim jingi. Bat ngidang yo i ki ba kraw ku try ka yeng ka sem ha ka chim jingi ku try. Try ji sub et nga al chim ka buram bat nga nget ku try men pendap ki brio jome ka ding da ka jingban sle bat ka jingi i ka ba thamai. Long bala ker khu ka kerteng ka ba kho jome. Ha ka dang ji sungi duai. Amen but amen. Oblay un ker khu fi de ka tin ka ba lingkot ha ka dang ka si. Kublai shibun ublain kurkufi.